Prinsesa? Oh, wow. Kagwapa gyud nimo in person. Wah! Tabang! Oh, sorry. Wala ko tuyo Abin ako. Tabangin ko. Dili na ko makatulog. Kitagaan man kog foil og lighter sa evil fairy. Dayon, gipasimot ko niya og gutot sa demonyo. Karon, dili na jud ko makatulog bisag unsa akong buhaton. Sige lang ko kayo sa electric fan bisag dili siya kuba. Tabang! Oh, unsa man akong matabang? Na kay metformin? Fuck you nimo. Sige, tugba sa kadaog. Ay, sige. Sleep well. Muli na lang ko. Mutanaan lang kong YouTube. Wish ko lang episode nga starring si Geneva Cruz. Ay.